তাহলে কি করবো, কালকে ডাক দিব? আরে ফোন করছি তো, বুঝছিস? এটা কি সেট আসবে না? তাহলে এটা আমি এখন যাবো না, যখন যাবি আমি 2টার দিকে যাবো। হ্যাঁ 2টার দিকে আমি যাবো, 2টে বাজে, 3টার দিকে যাবো। 3টার দিকে আমি যাবো। তাহলে এটা যখন লাগাবি ধরে আস্তে টাইট দিবি, হ্যাঁ নাহলে ভেঙে যাবে। আগে বলেছিলাম আউ নতুন মালটা আস্তে করে খুললে, জোরে খুললে ছাড়ি ছাড়ি সেন্টারে দেন একবার, দেখি না কিভাবে বানাইছে। এটা কমপ্লেন করবো। কি লাউড়া তো আগে ভিডিও কেন বানাইছ না দিস তো। तो फ्रेंड ये लाया है, तो ये अभी फिटिंग लाउड़ा में घुसेगा अभी। ठीक है पुलिस गाड़ी बोले फ्रेंड, ये पुलिस गाड़ी है, DS6 है, DSP का गाड़ी है। तो फ्रेंड DSP का गाड़ी तो फाइन करके रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसके लिए ये कम्प्लीट लेके आया नया। तो फ्रेंड क्या करेगा, और अभी फिटिंग कर रहा है। तो फ्रेंड देखते रहे मेरा वीडियो, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा आप सभी को। तो फ्रेंड ये टूटने के कारण से आपका ये